আমরা আছি এখন বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দিরে। এই দেখো পেছনে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, কত বড় মন্দিরটা, অনেকটা এরিয়া নিয়ে মন্দিরটা। ভেতরে আমরা গিয়ে ঠাকুরও দর্শন করে এসেছি, কিন্তু সেখানে ক্যামেরা এলাও নেই, সেই কারণে তোমাদেরকে আর দেখাতে পারলাম না। सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजे काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया